रे ए लॉकडाउन शटडाउन चलती तू ए दुकान कौन कर नहीं मो भाईटा माउसी पो भाई से गाँ को जीव तो ताकू बस स्टैंड टिकट करिया पे +3 सरलानी आगे अच्छा आनो गुड का किया ना 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 पेपर से पेपर पढ़िया पे एठी पेपर ले घर जा हां बस जा आउसा भल ना विकास रंजन त्रिपाठी माने भल ना माने संपूर्ण नाटा पचालुटी विकास रंजन सारे तमे तो मजा कथा तो करो ना ये पान तीनटा से मास्टा एठी कोन कपाळस कराइछि तापर एमि कानरे मोबळिया लगै दो कानस तापर एठी लगै दो थोडस अरे मास्टा को एमिति धरिबो तापर नाक आ पाटी एमि स्पष्ट भाबर दबो जेमति दीटा को घोड़ी हबो सेमति पिनत दिन मनसर दुकान में रहिली हम संध्या हाले मु घर को जीबी खाली मझेडी जाउछु खाइते पळे आसु न लाग किछि काम नै काहे के मास्टर पिंदी मु तो कोन बाहर को जाउछि की धन्यवाद पुओ अध्याय जे 3 थर मैट्रिक फेल तो अरे 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 ता विषय कहू सुन अरे क्लास सब फेल आंसर खाता गुड़ा को आलमीरा रखी बाबू राति पशुंट आलमीरा भांगा आ भांगी पार ना निया लगे दी आलमीरा टाक सी एति बालुंगा थिला गोटे गबगांडू मोर नाती मांडू अरे जा मु पाउची ता मु खाउची 5 टंका रे मु डालमा खाउची ए दिवाकर ए तो अधिक किछ छोट पिला बली आज भी खेलुची पेंडू 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 मु गोटे गबगांडू मोर नाती मांडू ए नछिया दादा गोटे पानो दे दिलस दबु शिव दबु चमनवार टिकेट दबु इपर मिनिट देई कि मते दबु 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 विकासरे हम कोन थे गड़ माटा से जोठी थिबे खाली फुटू थिबा डुबुट भई आउ तमे विकासरे तुम जीवन जीव त मनीष होई परिबो काहे सिना मते पाठ पढी जब मु कहू नाही कि मु गरखत कर देल मते ये तू कोन आजिकली पदरु पद्मनाभ बाबू मेली करी गां रे बुलुचु घटना कोन मते जने जने कहू पद तू बहुत हैं मते को ना कोन ज्ञानी गुटे मु कहू जन्म समय रे मो जातक गुडे बापा मा गढी देइचंती मते तो गुडे भल लागुची माने से टाइटल टा भल लागुछ तो पद पद सांकरे जा पद मते भगवान तो पद्मर खाली पद पका कथा नहीं मु सुनतिल तू कोडे मेली हेकरी संध्या बेले सकाळे ये कोन कहले मद हां मद न पानी ए तू सैनिटाइजर कोन अछि कहले आपण सारे सारे विद्यारण मु एखने आपन को एठी आठै देमी बुद्धि रे मते खाली कहले सैनिटाइजर जो हाथ रे मारछन सेटा कोन सैनिटाइजर टा होची अल्कोहल बेस्ड गोटे लिक्विड जोटा को हाथ रे घसिले जीवाणु सेठी बसिले मरि जिवो बा झड़ी जिवो बा बसिबोनी जदी ता भूल क्रम रे हम पेट भीतर को पळेला पेट भीतर को सैनिटाइजर किंति करिवो पेट भीतर को तमे सैनिटाइजर नेबन सैनिटाइजर नेले मरि जिवो अरे सी मूर्ख जोड़ा पी पारन औकात ले जी न पिए मद ता बंस जाको गद एटा जानि चंदी बेसी रे मु जो मालटा पिउजी सर 1860 टका क्वाड ओहो तू अल्कोहल जोड़ी देलु हां आउ अरे अरे मु देख मत सुन पका दे बुझ पले म सब्जेक्ट बुझ माने एटा हाथ मार दे म सैनिटाइजर मत देबे म किन में लगेबी कहली हां मु गोड़ हाथ सब लगी काहे के कोठी भाइरस रहिबो मते देबे मु एई मिते लगेबी मुंडो पुंडो पूरा एई मिते अरे सैनिटाइजर टा तेल नुह ना ना कहूची को गंगा जल ना कोन अरे जोठी बाजियो भाइरस मार दबो अच्छा दी काहे के कोठी भाइरस रहिबो मते देबे मु एई मिते लगेबी मुंडो पुंडो पूरा एई मिते सैनिटाइजर टा तेल नुह ना ना कहूची को गंगा जल ना कोन अरे जोठी बाजियो भाइरस मार दबो अच्छा उपुटे को मोर मार देला मोर तापर टेंशन पड़े मु कोन पिउतुली आउ है यही कोरोना पर बढ़ी गला ना मोर आउ मु देखली ना मु बाळुंगा मु 50 साडे बुलची ए तो उड़ा चढ़ई मु तो बंधाई परिबी नहीं तो मते ऊपर बाहर सबुडा रखिया पड़ो तेणु धूम नौची नहीं धूम तू ने से पिला को काहे धूम नि आउछ एकिटिया उड़ा हुएनी पर मद गंजेई सांग नले हबनी सर हां जोड़ा मद एकिटिया पियंदी मूर्ख मदरा पी दो तापर का संग गपिबो मदरा पी देला पर गपिवा लगे औषध दिबो का औषध दिबो जो सांगटी नै तो ताकू पियो फास्ट ताकू बोली कहबो सेटा होची मदर गुण कोन ओटे अभद्र भाषा कहले एगुड़ा कोन अभद्र से कहउतला गुरु मद पिएनी बोली कहउतला हे रे तू आसे सुकुली दादा जो सुकुली दादा हमर बेले बेले पिए ना मुग सब बेले सर अति दुख होई गले पी देबी 5 वर्ष मु सब बेले पी मिछ सर
ଅତି ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ପିଇଦିଏ। ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଯୋଉ କଳା ହେଇଛି ଗୁଟୁକା ମାଡ କାଇଁ ଖାଉଛୁ? ମୁଁ ଯା ଜାକିକି ଶୋଇଯାଉଛି ପରା। ମାନେ ଆଉ ପଢୁ ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ବେତର ପିଟନ୍ତୁ। ଏଇଗୁଡା ତ ସାର୍ ଟୋଟାଲ ଯାଇଛି ମୋର। ହଁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ ବଲ ବଲ୍ ବାଜି ମୂଳୁ ମରିଯାଇଛି। ମୋ ଦାନ୍ତଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଧୁଆ କୋଉଠି ଚିହ୍ନିବେ କହିଲେ? କୋଉଠି? ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗା ଦିଟା ମାଡ ହବ। କେମିତି? ମାନେ ମଣିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପଡିଯିବ ସେ ଫାଷ୍ଟ ମୁହଁଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମଧୁଆ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ପିଟି ଦେବେ। ମୁହଁର ଏଇ ଦିଟା ସବୁଠାରୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଜାଗା ଉପରୁ ଡ ମାଡ ଗାଲ ଛାତିରି ହେଲା। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ଜୀବନ ଯିବ ତ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସାନିଟାଇଜର ପେଟରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ହଉନି ନାଇଁ? ଏବେ ସାର୍ ନାହିଁ ବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପିଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ନ ନେଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧିବ। ଯେ ଏବେ ତ ସଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହବ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ ଏବେ କୁଆଡେ ଉଠିକି ଆଇଲୁ? କଣ କୁଆଡେ ଉଠିକି? ଆଉ ତୁ ଘର ରହିବା ଲୋକ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇନା ଉଠିଲି 11ଟାରେ ସାର୍। ଆରେ ଗୋଟେ ପରେ ବା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କେହି ବାହାରି ପାରିବେନି ରାସ୍ତାକୁ। ମତେ ପଦକୁ ସବୁ ମିଳିବ। ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ସରକାର? ଏଇ ଆମ ସରକାର। ମୁଁ ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି ସାର୍। ତୁ ବୁଲି ପାରିବୁନି। ମୁଁ ପରା ସାର୍ ଯାଇକି ସେଠି ବୁଲୁଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚୁଲା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ପରା ସାର୍ ସେଠି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆଇଲି। କରୋନା ମତେ ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଥାନ୍ତି ପୁଲିସ ଅଟକେଇଲି। କାହିଁକି ଆଣି ମୋ ଦେହଟା ଗୋଟେ ଅଜର। ହଁ ଆଉ ଦେଖୁନ ତମେ ତ ରହୁଛ ଏତେ ଘରେ ତମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍? ଏ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷା ସେଦିନ ଟିକେ ଓଦା ହେଇକି ଆସିଲି। ସେଇଗୁଡା କରୋନା। ସେଇଟା ସେଗୁଡା କରୋନା। ଦେହ ହାତ ଗୋଳା ବିନ୍ଧା ହବ। ହଁ ଜ୍ୱର ହବ। ପାଣି ଝାଡା ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଅପସନାଲ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ନାଇଁ ଏଇଟା ତୋର ଲାଗିବନି। ତମ ଶୁଙ୍ଗା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଶୁଙ୍ଗା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଶୁଙ୍ଗାଟା ଟୋଟାଲି ପାଡି ଦେଲେ ଯେମିତି ଧୂପ ଦେଲେ ସେମିତି ତମ ରିଏକ୍ସନ ପୁରା ଜାଣିପାରିବ। ଖାଇଲା ବେଳେ ରିଆକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବନି। ତମ ଜୀବଟା ଯେମିତି ନାହିଁ। ଯେ ତୋର ତ କେବେ ହେଇନି ତୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ମତେ ହେଇଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ ମତେ ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଲାନି ସେ ସର୍ଦି ଫର୍ଦି ଗୋଟେ ହେଲା ମତେ ଲାଗି ସେଇଟା ପଳେଇଲା ଆଉ। ମତେ ଯେତିକି କଥା କହିଲୁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସେତିକି କଥା ବୁଝେଇ ଦଉନୁ ସିଏ ହେଲେ ମାନନ୍ତେ। କଣଟା କୋଉ କଥାଟା କହୁନ? ଯେ ଏଇଟା କରିବନି ଏଇଟା କଲେ ଝାଡା ହବ। ମୁଁ ସାର୍ କହିବି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ଏଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ମରିଯିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ନାଇଁ ମାସ୍କ ମୁଁ କେବେ ଏଇ ନଚା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ମତେ କୁହ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ ହବ ନାହିଁ। କେମିତି? ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ହବ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ବା ଗାମଛା ପିନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତୋର ଗାମଛା ଲଗେଇ ଦଉଛୁ। ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଥରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇନି। କାଇଁ ଲଗଉନୁ? ସାର୍ ତ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିଛି ସାଙ୍ଗରେ ଲଗାଉଛି। 12 ଥର ଗୋଟେ ଗଲା ଥର 3ଟା ପୁଲିସ ଜଣକା 4 ପାହାଡ଼ ମତେ ମାଇଲେ ମୋ ହୁଳା ପଡିଗଲା ମୋ ପିଚା।